Punya syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini tubuh kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan tentu nikmat silaturahmi. Pada malam hari ini alhamdulillah dapat kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan saudara kita Bapak Ismail dalam melaksanakan seribu hajat dan seribu musibah. Salawat serta salam semoga kita tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Baginda Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kita di akhir zaman yang membawa kita dari alam gelap menuju yang terang benderang seperti yang kita rasakan hingga saat ini, dan semoga kita membaca senantiasa mendapatkan syafaatnya baik sekarang hingga akhirnya kiamat nanti. Yang saya hormati Ustaz Ali Bukhari, Ustaz Saifullah Kudui, Ustaz Saifuddin, dan Ustaz-Ustaz yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati yang dari Bapak Maka dan yang lainnya sempat hadir insyaallah. Yang saya hormati ketua-ketua pimpinan yang hadir dan semua Bapak Ibu hadirin yang tahu mungkin saya sebutkan satu persatu. Semoga dalam kesempatan ini Allah memberikan rahmat dan berkah kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin, tentunya sudah tahu pada malam hari ini kita diundang dalam rangka mengenang meninggalnya atau wafatnya waktu kita terkasih Bapak almarhum Ustaz bin Fuad Toros yang 7 hari yang lalu meninggalkan kita semua. Dan pada malam hari ini tepat di 7 malam kita untuk semalam kita bersama-sama ingin mengirimkan doa yasin dan tahlil. Tentunya kita hadiahkan kepada beliau. Semoga apa yang kita bacakan pada malam hari ini beliau dalam sana mendapatkan rahmat dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini pembacaan yasin akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Ali Bukhari, Mufti Bogor, sekalian yasin dan tahlil. Dan kemudian kita lanjutkan dengan tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Saifullah SPD. Mari kita bersama-sama membacakan yasin dan tahlil yang dipimpin oleh Bapak Ali Mufti Bogor. Kepada beliau saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hadir bersama pada malam hari ini memenuhi undangan daripada Bapak Edi selamat sekeluarga. Dan kehadiran kita semua tidak lain karena ma'unah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita semua orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Dan iman ini malam hari ini kita persembahkan tidak lain hanya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita membaca surah Yasin dan juga kalimat-kalimat tahlil, ikhlaskan hati kita, ikhlaskan doa kita hanya untuk kita berdoa bermunajat kepada Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengenang kita mendoakan almarhum Bapak Mustari bin Puang Toro malam hari ini, malam ke-7 harinya. Semoga dengan ma'unah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan barakah pembacaan surah Yasin dan juga lantunan kalimat-kalimat tahlil, Allah Subhanahu wa taala mengangkat siksa kubur almarhum Ayahanda Mustari bin Puang Toro, dan Allah ganti dengan kenikmatan, Allah ganti dengan ma'unah, dan Allah ganti, Allah jadikan alam kubur beliau laksana taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita malam hari ini ikhlaskan hati, khusyukkan kita bermunajat kepada Allah pelan-pelan dengan baca surah Yasin. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiy Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين المجاهدين في سبيل الله رب العالمين خصوصا إلى سلطان الأولياء محي الدين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها أينما كانوا ثم خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ولمن اجتمعنا هنا عليهم خصوصا إلى المرحوم أبينا مشتري بنت مطرة اجعل قبره غرفة من خفر النيران. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنية الإخلاص وتمام كل شيء ظاهرا باطنا في عافية والسلامة على حاجاتنا وحاجتكم وحاجتي كل أرجو سلامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوها فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعلم الذي فطرني وإليه ترجعون آتيت من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يؤمنون إني لن في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى أهل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مضربون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ما يضلهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعم لو يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تضر نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم إبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر
الأشرار وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين انظر من كان حيا ويعيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجرة الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بيده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا يا أرحم ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم نويت تقربا إلى الله بكلمة التوحيد المرحوم أستاذ بنت أفطره أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبيرغد إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين الحمد لله semoga dengan barokah bacaan surah Yasin dan tahlil insyaallah nanti akan ditutup dengan doa. Harapan kita semua semoga almarhum Bapak Mustadi bin Kongkoro semoga diterima di Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya. Terserah. Untuk doa langsung kembali. Saya selesai. Saya di sini. banyak malaikat ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah rindu ini. Oh, sip. Alhamdulillah alladzi ahyana wa mamat la syarika lahu wa bidzalika umirtu ala minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyun wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina kafaru
ووعدهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Hadirin wal hadirat sedang takziah yang insyaallah bersama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di kediaman Bapak Edi dalam rangka memenuhi undangan. Kita bersama-sama telah tadi mengirimkan bacaan surah Yasin dan tahlilan kita yang ditujukan kepada ayahanda tercinta, Bapak tercinta, yaitu Bapak Mustari bin Tuantoro. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhum telah meninggalkan kita semua. Artinya sudah berpisah dengan kita. Almarhum sudah berpindah alam. Tadinya dia masih bersama-sama dengan kita, masih bisa bersama dengan kita, masih bisa melihatnya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil beliau. Sekarang dia berada di alam dengan anak pondok pesantren. Sekarang setelah kita mati, ya, kita dikubur, namanya alam bangsa. Luar biasa di pondok pesantren di negeri Abu Salam. Almarhum sekarang sudah bermalam 7 hari di alam kubur, meninggalkan sanak keluarga yang dicintai. Dan oleh sebab itu hadirin Allah Subhanahu wa taala berpulangnya almarhum ke rahmatullah menjadi isyarat kepada kita ini yang masih hidup, bahwasanya cepat atau lambat pasti kita akan menyusul almarhum. Ya. Makanya itu Pak, yang biasa mengantar jenazah, yang biasa mengantar orang mati di kuburan itu, ini bukan perkara biasa. Sebenarnya ini adalah iktibar yang sangat penting yang bisa kita petik, bahwasanya sampai kapan kita diberikan kesehatan oleh Allah, sampai kapan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat, besok atau lusa, pasti kita akan seperti almarhum dan almarhumah ini. Saya heran, saya makanya itu saya heran kepada manusia modern saat sekarang ini. Hampir tiap hari melihat dan menyaksikan, bahkan mengantar jenazah. Dia pernah terpisah kali nak masih. Hampir tiap hari kita menyaksikan, melihat orang meninggal dunia, bahkan kita mengikuti prosesi ini jenazah, mulai dari dimandikan, dikafani, disolatkan sampai dikuburkan. Heran, masih banyak orang-orang yang bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang begini, yang hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka tidak berpikir bahwa besok lusa ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang paling berharga yang kita miliki menjadi amal bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan amal soleh. Almarhum telah meninggal dunia. Ini berapa kali tamat ini? Khatam Al-Quran ini berapa kali? 4 kali. Allahu Akbar. Ya. Ditambah 3 harinya Yasin dan tahlilan, ditambah taksiannya lagi,
berapa banyak. Insya Allah karena saya termasuk tersebut sendiri yang memandikan beliau, saya memandikan beliau, Allah. Sudah berapa banyak, puluhan, bahkan sudah ratusan orang saya mandi. Ya, alhamdulillah. Almarhum saya saksikan wajahnya berseri-seri saya mandi. Ya. Alhamdulillah mungkin orang almarhum ini adalah ketika semasa hidupnya menjadi orang-orang yang baik. Banyak amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu saya mandi ini luar biasa Pak. Masya Allah, berseri-seri. Ya, menandakan insya Allah almarhum ini adalah husnul khatimah. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum telah meninggal dunia. Berarti anak-anaknya ini Pak, anak-anaknya memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Ya. Anak-anaknya memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Olehnya itu hari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak dalam rangka kematian, mengenang kematian almarhum ini. Ya. Mengenang kematian almarhum ini bisa dilakukan saat seperti ini. Pembacaan ayat suci Al-Quran, khataman Al-Quran, tahlilan dan pembacaan yasin dan tahlil bisa dilakukan ketika anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau orang tua mewarisi anaknya dengan bekal ilmu pendidikan yang baik, maka yakin dan percaya anak ketika kita meninggal ketika orang tua meninggal, maka yakin dan percaya kejadian dan apa yang kita alami saat sekarang ini bisa kita lakukan. Ya, seperti pembacaan khataman Al-Quran, pembacaan yasin dan tahlil, mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka paham. Karena mereka paham ketika orang tua meninggal dunia, maka hal-hal seperti ini yang bisa menjadi bermanfaat untuk orang yang meninggal. Kalau anaknya paham tentang agama Islam. Yang menjadi permasalahan dari dengan Allah Subhanahu wa taala ini Pak, regenerasi kita. Ya. Regenerasi kita setelah kita menjadi orang tua, tentunya ada anak-anak kita Pak. Anak-anak kita saat sekarang ini memperhatikan, sungguh sangat memperhatikan. Ya, apalagi anak-anak gadis yang luar biasa. Ya, saat sekarang ini gelombang yang bisa mempengaruhi anak-anak kita luar biasa. Yang pertama adalah HP. Ya. HP ini luar biasa Pak, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua tidak mampu mengontrol anak-anaknya saat sekarang ini luar biasa. Ya, ini musibah besar buat orang tuanya. Musibah besar. Nanti ketika kita meninggal dunia, kita ingin seperti Bapak Mustaq ini Pak. Ya. Ketika kita meninggal dunia orang tua, wahai orang tua dengarkan Pak. Kalau kita meninggal dunia, kita ingin seperti Bapak Mustaq ini. Dikatakan Al-Quran, dibacakan yasin dan tahlil. Kenapa? Karena anaknya paham tentang ilmu pendidikan agama Islam. Coba Pak, regenerasi saat sekarang ini Pak, yang disibukkan oleh HP, apalagi anak-anak gadis kita Pak, ya Allah, memperhatikan sekali. Ya. Apalagi namanya ini, aplikasi apa namanya? TikTok ini luar biasa. Goyang-goyang pantak-pantaknya. Iya. Goyang pantaknya, goyang kepalanya. Anak-anak kita Pak, anak-anak remaja kita habis waktunya, tersita masa depannya gara-gara HP. Main apa lagi namanya? Main PUBG. Ya, main game. Tersita. Nanti kita meninggal dunia Pak, misalnya orang tua kita ini Pak sudah menjadi orang tua, kita tidak seperti almarhum saat sekarang ini Pak. Kenapa? Karena apa yang teladani oleh orang tuanya itu luar biasa juga Pak. Kenapa anaknya main TikTok? Karena orang tuanya juga main TikTok. Kenapa orang anaknya bisa keluar di pinggir jalan pakai rok pendek, pakai baju yang tipis dan lain sebagainya? Karena orang tuanya memperlihatkan contoh yang tidak baik. Maka dari itu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kiranya supaya kita seperti almarhum ini luar biasa Pak.
penting kiranya kita memperkenalkan anak-anak kita, memberikan ilmu pendidikan yang terbaik, khususnya ilmu pendidikan agama Islam. Ya, masukkan anak-anak kita ke dalam pondok pesantren. Ya. Masukkan anak-anak kita ke dalam pondok pesantren supaya apa? Supaya nanti ketika kita meninggal dunia ada anak-anak kita mendoakan, Pak. Mendoakan kita orang tua, mendoakan kita anak kalau kita meninggal dunia. Kalau senantiasa pendidikan yang umum atau bahkan kita tidak berikan selingan tentang pendidikan agama Islam, musibah besar buat kita, musibah. Iya, nanti ketika kita meninggal dunia, orang anak-anak kita ini Pak tidak mendoakan kita. Kenapa? Tidak tahu ini. Yang anak tahu itu pelajaran-pelajaran yang umum, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Kurang pemahamannya tentang pendidikan agama Islam sehingga nanti orang tua meninggal ya begitu saja Pak. Tidak pernah kita doakan, bahkan masih ada mayatnya, masih ada jenazah orang tua di depan, orang lain yang mengajikan, orang lain yang mengurus jenazahnya. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak paham. Olehnya itu hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya Bapak almarhum Pak Mustari ini memiliki anak Pak. Ya, berapa dua saudara Pak? Ya, tiga bersaudara. Saya ketiga bersaudara ini saya sedikit mencatat Pak kewajiban anak kepada kedua orang tuanya. Ya. Kewajiban anak kepada kedua orang tuanya. Ketika orang tua kita meninggal dunia, tentunya ada kewajiban anaknya. Tidak serta-merta ketika kita sudah berpisah kepada kedua orang tua kita, maka kewajiban kita terputus, tidak. Ada beberapa kewajiban anak ketika orang tua meninggal dunia. Yang pertama, kewajiban anak kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia, yang pertama adalah terus doakan orang tua. Nah ini Pak, kewajiban anak yang tidak pernah terputus ialah doakan terus orang tua. Saya Pak, karena saya sudah anak yatim piatu, pantang rasanya saya berdiri dari tempat sholat saya sebelum saya doakan orang tua minimal mengirimkan surat Al-Fatihah. Ya. Saya kira Pak Ibu dan saudara-saudaranya semua ahli ibadah, orang rajin sholat 5 waktu, ini hal yang paling gampang dilakukan Pak. Jangan kita berdiri dari tempat sholat sebelum kita kirimkan Al-Fatihah kepada orang tua. Kenapa? Doa anak yang soleh senantiasa insya Allah diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tua yang ada di dalam kuburan ini ketika dia diberikan siksaan insya Allah dengan kiriman doa kita, dengan kiriman surat Al-Fatihah kita, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan siksanya di neraka, di alam kubur. Dengan kiriman doa-doa kita insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meringankan siksanya di alam kubur. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban anak kepada kedua orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal, yaitu adalah sambung silaturahmi yang menjadi kerabat dekat kepada kedua orang tua kita. Ya. Tentunya Pak, semasa hidup orang tua kita ada sahabat karibnya. Ya. Tentunya semasa hidup orang tua ada sahabat karibnya. Ketika orang tua kita meninggal dunia, maka kewajiban anak yang berikutnya adalah sambung kembali tali silaturahim sahabat karib orang tua kita. Ya. Sapa, berikan sesuatu kalau ada yang bisa diberi, dengan itu menjadi dekat lagi hubungannya antara anaknya dan sahabat dan orang tua. Jangan pernah terputus. Yang ketiga, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kewajiban anak kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia ialah bersedekahlah mengatasnamakan almarhum. Ya. Bersedekahlah atas nama almarhum. Pak, besok lusa kalau mau bersedekah, kalau mau menyumbang di masjid, di panti-panti sosial dan lain sebagainya, jangan lupa atas namakan almarhum. Ya, kalau orang tua tak sudah meninggal dunia, kedua orang tua tak. Kalau salah satunya bapak tak sudah meninggal, atas nama
Allah pahalanya dikhususkan kepada almarhum akan sampai kepada almarhum juga. Berikutnya hadirin ulama Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban anak kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia ialah ini melunasi hutang piutang. Ini sudah disampaikan di kuburan. Ya. Makanya itu Pak, saya berikan pesan kepada ini khalayak hampir mungkin 90% yang ada di sini orang Sulawesi Selatan, yang mana pekerjaannya pedagang, pebisnis. Ya. Jadi Pak, kalau kita sudah berdagang, pebisnis, jangan kira ragu-ragu atau cerita kepada istri kita atau cerita kepada anak-anak terkait utang piutang. Jangan sampai keburu sakratul maut menjemput kita tidak sempat bercerita kepada siapa saja sehingga kita banyak utang piutang kepada orang lain. Ya. Karena kita pebisnis, karena kita pedagang, semasa hidup kita memang kita berinteraksi sesama itu perlu. Tetapi karena belum sempat membayar hutang tak, lantas malaikat sakratul maut sudah datang menjemput kita. Ya, kalau sudah diumumkan tadi di kuburan, apabila ada utang piutang segera melapor kepada ahli waris. Kalau di tempat berhutang sudah melunas, sudah mengikhlaskan hutangnya, maka insya Allah sudah apalagi namanya sudah lepas. Tapi kalau di tempat berhutang ini belum mengikhlaskan hutangnya, dia juga malu karena tidak ada bukti dan lain sebagainya. Ini mungkin nanti menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Pak, kita sebagai orang tua kita kalau tidak mau cerita kepada istri, tidak mau cerita kepada anak, cukup menulis sesuatu, mungkin menulis sesuatu tentang utang piutang. Ketika nanti kita meninggal dunia, ini menjadi tulisan kita, menjadi menjadi bukan tanda pengingat bahwa saya ada utang piutang dengan bapak ibu saya. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban anak ketika orang tua sudah meninggal dunia, yaitu yang terakhir adalah menjaga nama baik orang tua. Iya, menjaga nama baik orang tua. Tentunya Bapak Mustari ini adalah orang baik, orang lama di Biak juga. Iya. Jangan sampai anak-anak hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang membuat nama orang tua tercoreng. Iya. Kan begini, enaknya didengar. Alhamdulillah, siapa yang azan itu? Bapaknya ini, anaknya ini. Oh memang karena bapaknya yang ahli ibadah. Enaknya didengar. Siapa yang menyumbang ini? Oh bapak ini. Oh ya pantas memang karena bapaknya semasa hidupnya suka menyumbang juga, suka sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Tidak enaknya didengar itu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang mabuk-mabuk di sana, berteriak di jalan? Oh anaknya ya. Oh memang karena orang tuanya memang begitu. Kan tidak. Ya, olehnya itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban anak kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita terlepas atau terputus dari hubungan kita kepada orang tua kita. Memang secara kasat mata kita sudah terputus oleh orang tua kita, akan tetapi secara lahir dan batin insya Allah kita masih akan terus bersilaturahmi kepada kedua orang tua kita melalui ritual doa-doa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang sempat saya sampaikan di ceramah takziah pada kesempatan yang berbahagia ini. Kesimpulannya adalah, mari Bapak Ibu, sebelum kita menyusul almarhum, mari kita memperbanyak amal kebaikan yang kita kumpulkan semasa kita hidup di dunia ini menjadi amal kebaikan kita, bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat pasti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyusul beliau ini persoalan waktu saja. Kapan dan di mana dan bagaimana cara Allah memanggil kita itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita saat sekarang ini adalah beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, ikmal li akhiraka ka'annaka tamutu badan. Ya, silahkan bekerja. Silahkan bekerja dunia itu diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat mati. Ya, ikmal li akhiraka ka'annaka tamutu badan. Dan kita ini mempersiapkan kematian. Apa yang kita persiapkan kematian yaitu tentunya amal soleh. Amal soleh lah yang mampu mengantar kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup
ringkasan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan berbagi ini, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada almarhum orang tua kita. Mudah-mudahan sekali lagi segala amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang doa? Silakan. Lanjut. Kasih saya. Langsung. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mari kita doakan al-Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'afihi اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم حج البلاء وارزقنا عليه واتبعنا ما فرت علينا في عليه القبور فإنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت علي في كل الدعاء ولكل صوم ولكل عمر ولكل عمرة الله. اللهم حق البلاء وارزقنا عليه فالموت لا أكثر ولا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجنة وعبران يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah kita telah bersama-sama membacakan Yasin dan kalimat-kalimat tahlil. Semoga apa yang kita bacakan malam ini kita hadiahkan khususkan buat beliau, buat kita almarhum Bapak Mustari. Semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara Faidi mudah-mudahan tetap